बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनिकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खारियां से खबर शामिल करेंगे। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक मलिका बाजार से उस्मानिया मार्केट में अफजल क्लॉथ हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोप्राइटर मुदस्सिर अफजल भट्ट एंड ब्रादरान ने बाकायदा इफ्तिताह का एहतमाम किया। सैकड़ों दोस्त अहबाब की मौजूदगी में अपने वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद अफजल भट्ट ने अपने हाथों से फीता काटा और कारोबार में बरकत के लिए दुआएं खैर की गई। क्लॉथ हाउस में कपड़ों की तमाम किस्म की मर्दाना और लेडीज वैरायटी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। बादशाह सामिया जिसमें मिनिस्टर भट्ट, मुबशिर भट्ट, जिसमें मुस्तनसर भट्ट, मुबशिर भट्ट, तसव्वुर भट्ट, नदीम भट्ट, लाला मूसा, जुनेद भट्ट, इमरान भट्ट, सेंट्री ठेकेदार, राजा फैसल, राजा अदनान उबैद और राजा नवीद शौकत फ्रॉम ओमान, राजा आबिद और राजा कैसर रज़ाक ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया। दुआ है कि अल्लाह ताला मुदस्सिर अफजल भट्ट के कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक और खबर है खारियां से। राजा नादिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में जीटी रोड पर यू मार्ट के सामने दिए गए यू टर्न पर एक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसा पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को शदीद चोटें आईं, जबकि कार का भी काफी नुकसान हुआ मगर खतरा टल गया। जख्मी को सिविल अस्पताल खारियां मुंतकिल कर दिया गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि यू टर्न इलाके के बायस अक्सर आवाम सिर्फ अपने कारोबार की खातिर मंजूर करवा लेते हैं, जबकि सड़क की चौड़ाई पर सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए देखना चाहिए। दूसरी जानिब मौजूद हुकूमत की कमजोर पॉलिसियों की वजह से सर्विस रोड से जिनकी मंजूरी को आज 3 साल हो चुके हैं मगर मुकम्मल ना हो सके, और खारियां शहर के सियासी बाअसर लोग जिनमें कायरा और मराला खानदान शामिल हैं सर्विस रोड के बनने में आड़े आए हुए हैं और अपनी प्रॉपर्टीज और प्लाट से बचाने के चक्कर में हैं, जबकि रॉन्ग ट्रैफिक के बहाव से रोजाना की बुनियाद पर कई एक्सीडेंट होते हैं मगर इदारे ख्वाब खरगोशों के मजे लेने में मसरूफ। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि खारियां शहर में सर्विसेज रोड को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और अंडरपास की मंजूरी भी दी जाए ताकि ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। शुक्रिया। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक NA 62 PP 28 वोट उसका जो बच्चियों का कॉलेज दे या आपकी बच्चियों की तालीम का वास्ता है। अपनी बच्चियों की खातिर आवाज उठाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर तालीम से यूनियन कौंसल ठूठा राय बहादुर और 14 देहातों की 25,000 आबादी ने पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि हमने 68 साल से जायद हो गया 37 के नाल 17 मरले जगह महकमा एजुकेशन के नाम पर इंतकाल की। अपने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल कर सकें, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आई उसने हमारी बच्चियों की तालीम में रुकावट डाली और कॉलेज के लिए फंड जारी ना किए, बल्कि अपनी सियासी इख्तलाफात की वजह से फंड जारी ना हो सके। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अभी जो आपको मुल्क के लिए मौशियत, बेरोजगारी, आला तालीम पर खर्च करने के लिए IMF ने किस्त दी है, वो आपने अपने वजीरों को 51 अरब रुपए देने की मंजूरी दी और साथ ही आला ऑफिसरों के लिए 200 महंगी गाड़ियां दी जिनकी लागत 3 से 2 अरब है। सारा पैसा तो सियासतदानों पर खर्च हो रहा है और बच्चियों की तालीम पर क्यों ना करें? इसका जवाब आपसे 25 करोड़ आवाम पूछ रही है। यूनियन कौंसल ठूठा राय बहादुर की बेटियों को आप तालीम से क्यों महरूम रखना चाहते हैं? उनकी ख्वाहिशों का क्यों खून किया जा रहा है? ये उनका हक। 8 साल पहले जब ये जमीन दी गई थी तो इस वक्त इस हल्के के MPA मलिक मोहम्मद हनीफ अवान थे। उसको पंजाब असम्बली में पेश किया और वहां मुकामी सियासी इख्तलाफात से आज तक फंड जारी ना हो सका। उसकी सजा बच्चियों को क्यों मिल रही है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर जवाब देना पसंद करेंगे। इस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज से 50 से 60 देहातों की बच्चियों की तालीम के मुस्तकबिल का वास्ता है। गलियों और सड़कों सियासतदानों के लिए ये पैसा नहीं बल्कि मुल्क मौशियत, बेरोजगारी, महंगाई और आला तालीम, मेडिकल, सेहत पर खर्च करने के लिए IMF ने किस्त दी है। अहलियाने यूनियन कौंसिल के तमाम देहातों ने मजीद मुअज़्ज़िज़ीन ये फैसला कर लें कि अपने बच्चियों की तालीम की खातिर आपको अपनी बच्चियों से बढ़कर सियासी नुमाइंदगान नहीं, जो बच्चियों के कॉलेज का फंड देगा वोट उसको दें। इस फर्ज को पूरा करें, ये आपकी बच्चियों की तालीम के मुस्तकबिल का वासित है। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग भी मौजूद थे। कबल अज़ीं पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान नायब चीनी वज़ीर आज़म
ہلاف ونگ کا استقبال کیا اور کابینہ ارکان کا تعارف کرایا۔ بعد ازاں چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان وفود کی سطح کی ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں یقین ہے ملکی معیشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا تھا۔ بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں اور یقین ہے کہ پاکستانی معیشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ اس سے قبل سینٹ میں دیے گئے بیان میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ملک میں زر مبادلے کے ذخائر 13 سے 14 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ کوشش ہے کہ ان میں 15 سے 16 ارب تک کا اضافہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بہتر معیشت کے حوالے سے دنیا کی 24ویں معیشت تھے، مگر غلط فیصلوں کے باعث 47ویں معیشت بن گئے۔ ہم واپس 24ویں بہتر معیشت کی طرف کا سفر شروع کر چکے ہیں۔ نسلا ٹاور کیس میں سابق ڈی جی ایس بی سی اے منصور کاکا گرفتار، ضمانت منسوخ ہونے پر اینٹی کرپشن پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں اسپیشل جج صوبائی اینٹی کرپشن کی عدالت کے روبرو نسلا ٹاور کی زمین سے متعلق غیر قانونی الاٹمنٹ کے مقدمے میں سابق ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منصور قادر کاکا اور خیر محمد کی عبوری ضمانت میں توثیق کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل کی جانب سے ملزم منصور قادر کاکا کی عبوری ضمانت میں توثیق پر اعتراض کیا گیا تھا۔ سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ منصور قادر کاکا نے نسلا ٹاور کا غیر قانونی طور پر نقشہ پاس کیا تھا۔ منصور قادر کاکا اور دیگر ملزمان پر نسلا ٹاور کی زمین 700 گز سے بڑھا کر 1100 مربع گز کرنے کا الزام ہے۔ وکیل صفائی نے موقف دیا کہ منصور قادر کاکا پر لگا الزامات غلط ہیں۔ میری استدعا ہے کہ منصور قادر کاکا کی عبوری ضمانت میں توثیق کی جائے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی منصور قادر کاکا اور خیر محمد کی ضمانت منسوخ کر دی۔ عدالت نے اینٹی کرپشن حکام کو دونوں ملزمان کو حراست میں لینے کا حکم دے دیا۔ جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر تشدد، مقدمے میں اقدام قتل کی دفاع شامل۔ ذرائع کے مطابق سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کے 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے کے بعد متاثرہ بچی کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے کی دفعات میں اضافہ کر دیا گیا۔ سول جج کی اہلیہ کا ملازمہ پر تشدد، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی۔ تھانہ حمق میں درج مقدمے میں اقدام قتل کی دفعات بھی شامل کر دی گئی، جبکہ جسم کے بیشتر اعضاء کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات بھی مقدمے میں شامل کی گئی۔ تو دوسری جانب جج کی اہلیہ کے ہاتھوں بے معنی تشدد کا شکار اور ہسپتال میں زیر علاج رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ جنرل ہسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں سوموٹو نوٹس لیں اور تشدد کا شکار معصوم بچی رضوانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔